Bonjour mes chers élèves، نتمنى تكونوا بخير. قرب الامتحان وكتحتاجوا منهجيه اللي هي كي كتقولوا نتوما واجده. ما كاين شي حاجه سميتها منهجيه واجده، ولكن خصنا نعرفوا بليزيور كانفا ولا يعني دي زيكزامبل اللي نقدروا نستعملوهم في لو سوجي المناسب. المقدمه ناخذوا l'introduction. Actuellement le sujet de هنا تنحطوا داك لو سوجي اللي عندنا دو. فاش نديرو دو غالبا غادي يجي من بعدها ان نون de la peine de mort par exemple. ناخذوا مثلا la peine de mort. Actuellement le sujet de la peine de mort est un sujet d'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre. نقدروا نديرو le sujet de l'analphabétisme, le sujet de la scolarité ou le sujet de la polygamie مثلا. ça dépend des sujets اللي عطاوكم. هنايا فاش غادي نكتبوا هاد لا phrase ceci dit بعد قول هذا ceci dit ce sujet est partagé en deux opinions. هاد الموضوع هو ينقسم إلى رأيين. l'un dit que la peine de mort ونكمل يعني إلا بديت بالارتيكل لو ولا لا خص يكون عندي من بعدها ان نون اسم، ولا نقدر نبدا لا phrase بلو فيرب وغادي نقول l'un dit qu'on doit abolir la peine de mort خصنا نلغيو la peine de mort et l'autre estime le contraire. Ou là, l'un dit que la peine de mort doit être abolie et l'autre estime le contraire. Quel point de vue doit-on défendre? هنايا يمكن نديرو plusieurs questions. نقدروا نقولوا quel point de vue, comme on peut dire quel point quelle opinion doit-on défendre. نقدروا نقولوا quel est l'avis qu'on doit soutenir, quelle thèse doit-on défendre. Donc il y a plusieurs alternatives اللي نقدروا نكتبوا نديرو في la question. ندوزو للديفلوبمون. Alors, développement, bien sûr, qui كتعرفوا إلا كنتو اختاريتو le plan dialectique, donc غادي تكون عندكم un paragraphe tout entier consacré لدوك les personnes qui sont contre ou les personnes qui sont avec مع les arguments ديالهم. و le deuxième paragraphe تيكون فيه l'autre avis، ومن بعد كنديروا في الاخر كنديروا l'avis personnel. D'accord. Donc كاين اللي كيبغي يدير لا في بيرسونيل انكلو كيدخلوا في لا كونكلوزيون، وكاين اللي كيديروا بحال سو فورم دان troisième باراغراف في الديفلوبمون. دونك كيكون عندي في الديفلوبمون واحد الباراغراف تاع لي بور لي بيرسون كي سون بور، دوزيام باراغراف بور لي بيرسون كي سون كونتر زعما كلافي دي بيرسون كي سون كونتر الراي ديال هذوك لي معارضين، وفي لو troisième باراغراف تنديروا لافي بيرسونيل. Alors les personnes qui disent, les personnes qui disent que la peine de mort doit être abolie, ou là, les personnes qui affirment, ou là, les personnes qui attestent que la peine de mort doit être abolie, se fondent sur un bon nombre d'arguments. يعني يعتمدون على عدد كبير من الحجج. كنبداو دائما بلي كونيكتور لوجيك. دابور ونعطيو l'argument الاول، الحجه الاولانيه. Ensuite ونعطيو الحجه الثانيه لو دوزيام ارغومون. enfin كنقفلو بالحجه الثالثه. هادشي الا كانوا عندنا ثلاثه ديال الحجج بيرتينون يعني مزيانين نقدروا نافونسيوهم. مي دي فوا كيكون عندنا شي موضوع اللي ما نلقاوش فيه ثلاثه ديال لي زارغومون، الا كانوا عندنا غير دو زارغومون كافيين. الوغ تندوزو من بعد لو دوزيام باراغراف. tandis بينما tandis que ceux qui estiment le contraire، بينما الذين يظنون العكس ولا يعني qui estiment le contraire se basent sur d'autres arguments كي يعتمدون على حجج أخرى. en premier lieu كنبداو en premier lieu يعني أولا عندنا l'argument الحجة الأولى. en deuxième lieu كنديروا الحجة الثانية. من بعد en dernier lieu كنقفلوا بالحجة الثالثة. هنا اللي بغيت نقول لكم الا درتو غير جوج حجاج دو زارغومون ضروري تكتبوا en premier lieu، وفي الثانيه ديروا en second lieu، ما ديروش deuxième. en second lieu راه كتكتب s e c o n d داكوغ ماشي بالجي. الوغ فاش كنكملوا من لو دوزيام باراغراف اللي فيه لونتيتيز يعني لا تيز المعاكسه او لا الراي المعاكس، كندوز لافي بيرسونيل. هنا كنبدا بيرسونيلمون جو سوي افيك لي بيرسون، كنختار واحد لو كلون
كناخد واحد الطرف كنكون معاه كنقول باللي يعني أنا مقتنع بالفكرة ديال الناس اللي هما pour ولا الناس اللي هما contre. كنقدروا نقولوا je suis personnellement je suis avec l'idée avec les gens qui estiment que l'abolition de la peine de mort est obligatoire. ونعطي الرأي ديالي. ولا نقدر نقول je soutiens l'opinion des personnes qui sont contre l'abolition de la peine de mort puisque elles ونعطيو عاوتاني بعض الحجج ديالي اللي هما بيرسونيل. داكوغ دونك هنايا كنكملوا بلا في بيرسونيل. دابا وصلنا للخاتمه لا كونكلوزيون. الوغ في لا كونكلوزيون نقدروا نبداوها بان كونيكتور لوجيك تيل كو pour conclure ou la bref en somme ou la en conclusion ou la en guise de conclusion c'est encore mieux. هادوك لي كونيكتور لوجيك نقدروا نتفننوا فيهم ومن بعد كنعطيو واحد الفكره عامه على شنو قلنا في الاول. وكان الا كان عندنا واحد لو بروفيرب ولا عندنا اون سيتاسيون واحد المقوله ديال داك الكاتب اللي عندنا اون كيستيون كنقدروا نضيفوها في الخاتمه. Alors, si vous avez d'autres questions, عندكم شي سؤال تقدروا تكتبوا لي في التعليقات. ما تنساوش بارطاج ولايك وابوني. اشتركوا في القناة وإن شاء الله غادي نحط لكم دوطخ ميثودولوجي منهجيات اللي هما خاصين سوا بلو بلان سامبل ولا لو بلان ارغومونتاتيف. من هنا لهاد لا سيمين هادي ديال لي بريباراسيون ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. وغير خدموا وعاودوا خدموا بزاف ديال لي سوجي إن شاء الله تقدروا توفقوا ان شاء الله في لو تكست ارغومونتاتيف لو جور دو ليكزامان. جو ليس ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.